नमस्कार जय जगन्नाथ देखो बहुत ही खुशी खबर आपण मानक आसीगला जे बंद पाठ्यक्रम रे नाम लेखार बाट फिटिला अर्थात ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय पाई OSOU पाई खुशी खबर जे आमे बहु प्रतीक्षित गोटे वर्ष हो गला गोटे वर्ष प्लस हो गला 2023 रे एडमिशन पूरा टोटाल बंद हो जाइतिला कहबा गले 2022 होची एंडिंग थिला 2023 रे टोटाल एडमिशन आसी नथिला किंतु गला मास जदि आमे कहिबा ठीक अच्छे जून मसरे आमर 18 19 20 तारीख दिन नाक टीम आसी ता पूर्वर जहाँ जहाँ क्राइटेरिया थिला जहाँ आमर एडमिशन पाई निजस्व बिल्डिंग हो स्टाफ हो जहाँ जहाँ थिला सब गुड़ाक फुलफिल करागला फाइनाली 18 19 20 मु पूर्व वीडियो भी पकई नाक टीम विजिट करार आपण मैंने देखी थे जो मैंने देखी ना देखीदे चाहूँगी तो फाइनाली ये देखो जो नोटिसटा आसी 30 तारीख रे ये बंद पाठ्यक्रम रे नाम लेखा बाट फिटिला आ ओडिशा को OSOU ओडिशा स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को मिलला B++ ग्रेड अर्थात जेहेतु एटा फर्स्ट साइकिल बोली आमे कहि परिबा एइना आ एडमिशन रो कोनोसी असुविधा हबो नै माने एटू आरंभ होला जर्नी चलला एटू जो पिला माने OSOU रे पढ़िबा पई चाहुथिले जे डिस्टेंस लर्निंग करिके जेहेतु एठी ओडिया रो अधिक फैसिलिटीज अछि ठीक अच्छे तो ता पई जो पिला माने देखो इग्नो गोटे अच्छी डिस्टेंस क्षेत्र आउ एमती कि बहुत सारा पिला जो ने आमर जो पीजी पई एंट्रेंस क्रैक करि पारुनांती बुझीपार ना से रही जाऊँच घरे तेणुक यहाँ गोटे भल प्लाटफर्म कम पैसा रे आपण मानकर 5 स्टार्टिंग वेटा बोधे 6400 टका रहिबो फर्स्ट ईयर जॉइनिंग आउ सेकेंड ईयर एडमिशन टा 5900 टका ओवरऑल जदि देखिबा आमर टोटाली ऊपर 13000 अराउंडिंग रे खर्च 13-14 टका भितर होची खर्च एवं पुणी रिटर्न आसुची जदि आमर जदि ओबीसी एससी एसटी पिला हेतिबे स्कॉलरशिप मध्य मिलुची तेणुक ओबीसी पिला मानकु तो एना 5000-6000 लेखा मिल जाउची जो कि से माने नॉर्मली 3-4 ही से माने इन्वेस्ट करेंगे आउ फॉर्म फिलअप फीटा रहिबो जो भी आपन पढ़िबे सेटा रहिबो ठीक अच्छे यही तो कौन आसी देखु संबलपुर रे परिशेष में ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय खुशी खबर आसी निकट में 3 दिनिया परिदर्शन आसते नाक टीम जे आसिकी से माने B++ ग्रेड प्रदान करिसेंती नाक टीम पक्षर यह संपर्क सूचना मध्य प्रदान करा जायछि ए ग्रेड आगामी 5 वर्ष पई वैध थिबा नाक टीम पक्षर सूचित करा जायछि आउ एटा 5 वर्ष पर्यंत कारण जेबे भी नाक आसे से कौन करे 5 वर्ष पर्यंत से तार मान्यता दे थाए एइना देखंतु 2024 2024 25 26 27 28 29 माने आउ टेंशन नाई 29 पर्यंत जितिकी एडमिशन आसीबो आ मु जितिके होपफुल कहूची जहाँ भावुची जे दुईटा सेसन आमर आरंभ करिबो गोटे जुलाई सेसन आ गोटे होची जनवरी सेसन किबा डिसेंबर सेसन दुईटा सेसन आरंभ करिबो ऑलरेडी यूजीसी मध्य विभिन्न जोड़ा कि कोन रेगुलर यूनिवर्सिटी गुडा को मध्य से अप्रूवल दे देलानी तेणु करी ये मध्य करिबो ये तो पूर्व करूला ठीक अच्छे 2018 19 आपन जेबे भी जॉइन करेंगे जॉइन करिथिबे बा आपन मानको सीनियर मानको पचारंतु दुईटा सेसन थिला गोटे जुलाई सेसन थिला गोटे डिसेंबर सेसन थिला तो ये बहुत खुशी खबर जुलाई मासरो हमर होपफुली एडमिशन माने ई तो एई मास एंडिंग आड़ू को एडमिशन आसी पार एना यूजीसी रो अप्रूवल गोटे रही से यूजीसी रो अप्रूवल गोटे मिलगला माने आउ किसी टेंशन नाही एडमिशन पाई तो कौन खुशी ए ग्रेड आगामी 5 वर्ष वैध थिबा नाक टीम पक्ष सूचना उल्लेखযোग्य जे ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय इतिमध्य बड़ सिंहारी ठारे निर्मित नुआ कैंपस को स्थानांतरित होइछ पूर्व जो हमर जीएम कैंपस थिला ठीक अच्छे जीएम कैंपस जो थिला एना आबे बड़ सिंहारी की पळैछि ठीक अच्छे इतिमध्य नुआ कुलपति प्रोफेसर श्याम सुंदर पट्टनायक प्रोफेसर अर्क कुमार दास महापात्र कार्यभार ग्रहण करिसेंती गत 18 तारिख दिन नाक टीम ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय को 3 दिनिया गस्तर आसते प्राय 62,000 छात्र छात्री एठारे रहिसेंती बोली मध्य कहा जाउछि राज्य सरकार पक्षर क्रमागत भाव में विश्वविद्यालय प्रति अवहेला करा जाउतला कुलपति कुल सचिव वित्त नियंत्रक भली केतेक पद को छाड़ीदे राज्य सरकार पक्षर अन्य पदवी पर स्थायी नियुक्ति नथिला अध्यापक ठारू आरंभ कर कर्मचारी मानक सबु क्षेत्र में ठिका नियुक्ति चलीथिला अध्यापक अभाव केतेक पाठ्यक्रम मध्य बंद करा जायतिला नुआ छात्र छात्री लेखा नाम लेखार भी समस्या सृष्टि होता फल ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय छात्र छात्री संख्या भी कमी जाइतिला विश्वविद्यालय को बंद करने राज्य सरकार पक्षर सांघातिक षड्यंत्र होइतिला यह जना परे संबलपुर असंतोष
ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କିଛି ମାସ ତଳେ ସୁଧୀର ବହିଦାର, ବଳାଶଙ୍କର ମହତାବ, ମହମ୍ମଦ ଫତେଜ ଅଲି ଖାଁ ପ୍ରମୁଖ ଯୁବ ନେତାମାନେ ନେତୃତ୍ୱ କରି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ନାକ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ବି ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏଣିକି ନୂଆ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଖୋଲିବା ସହିତ ପୂର୍ବଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଖାଲିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଦୀର୍ଘ 33 ବର୍ଷ ପରେ ଶିକ୍ଷକତା ଏବଂ 11 ବର୍ଷ 9 ମାସ ପ୍ରଫେସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଇବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା କୁଳପତି ପ୍ରଫେସର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଫଳତା ସହିତ ପରିଚାଳନା ହେବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଏସ୍ଓର କଥା ଆସିବା, ସେଠି ବହୁତ ସାରା ସମସ୍ୟା ଥିଲା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରେଗୁଲାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଓଏସ୍ଓ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ହନେଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଯେଉଁ ମେନସନ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ରେଗୁଲାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଯେହେତୁ ଓଏସ୍ଓ କମ୍ ପଇସାରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, କମ୍ ପଇସାରେ ଅଧିକ ପିଲା ଜଏନ୍ ହେଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ 72,000 ମାନେ ଏଇ କମ୍ ବୟସରେ କମ୍ ବର୍ଷରେ 2-4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି 72,000 ପିଲା ଏଠି ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ, ତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଇଏ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଇ ଯାଉଥିଲା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା କହିପାରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରୀବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ କି ଲାଗିଥିଲେ। ତା ବାଦେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନାକ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସିଆଲରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ଆସିଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଦେଲେ। ନାକ୍ ବି ଆସିଲେ, ଭିଜିଟ୍ କଲେ। ଏମିତି ନୁହଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ପୁଣି 15 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା କେମିତି ଦେଲେ, ଏମିତି ନୁହଁ। ବଟ୍ ଅଦର କୌଣସି କ୍ରାଇଟେରିଆ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୁଡ଼ାକ ଚାପ ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମ ସରକାର ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। କି ନା ଏଇନା ଦେଖିବା ପ୍ରଫେସର ବି ବଦଳିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିବ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବହୁତ ଖୁସି ଖବର, ମୋ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଖବର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି 9078 ଠିକ୍ ଅଛି 5074 ଠିକ୍ ଅଛି 24 এই ନମ୍ବର ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ମଧ୍ୟ କରାଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କୌଣସି କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାସ୍ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଘରେ ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଥିବ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ 6,400, ହୁଏତ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିପାରନ୍ତି। ସପୋଜ୍ 6,400କୁ ନେବା, 6,400 ଅଛି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ 6,400 ଆପଣ ମାନେ ବାନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ଘରେ ରହିକି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଖୁସି ଖବର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଥିଲେ, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇପାରିବେ। ଏଇନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ଓ ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଆସିଯିବ। ଜୁଲାଇ ମାନେ ଏଇଟା ତ ଚାଲିଛି, ଏଇ ମାସର ଏଣ୍ଡିଂ ଆଇଦର ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିକେଣ୍ଡରୁ 10 ତାରିଖ ବିଫୋର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଡ଼ମିସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଜଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କାରଣ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ବି, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଆର କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।